Assalamu alaikum maro musoni ko rakhasu kuni besugan to on nyam lolo bangoba wori kat khadi khat télévision ka kena gel wagadu vision tv gel nok begene Dakar zone de captage gel studio Cheikh Abdallah Ba wogor sere bismillah linki aynu umar sugu tanjugora aga bakka debe wegene kungeni khamas la kena gel okutu njugan dor ko khada nan to gat ni élection locale libi gayna janvier 2022 agene mairie ngoteke kunga sonin kallembe ko nyan nok su Sénégal ñi ñaxin kama kunga mogor khiri wor vision tv odak masla domi kudo engagement ni bega ma katti population ko gamu taxin gab sugandu ko odak masla company kama soro fono dang lenki kane ko ogor sere bismillah or ko bironu nanti atoñane Umar Sugu Tanjugora ay bakde bega ko ngani ngana mo ko ngani ay commune de Balu département de Bakel région de Tambacounda Umar Sugu Tanjugora dan ko ni and wor vision tv fayndano na mekoni kuninde nga sagandini katray wagadu vision kuninde nga tangana kati sonin ka lemme galolo bango ba wagadu vision spectateur ni igalolo bango ba alo omaremu onati danga geli aganini lelenya onati danga lelendo kheri gela aganini wuro nya onati danga wuro ndo kheri oidome nawari Tanjugora ignat Tanjugora soninkara ant sango kunga ignat Tanjugora inat modi ignat modi kha inati modi ndi cross lengu ngatu Umar Sugu Tanjugora alla fonne kunga danga allo mo politique angar politique job mo be katimbi cherini andanga nanti lo mo politique anda jopa nanti iganati modi lemme iti cross iti salguja mais xawana maxa mungude nanti oga duna belenki duna ken modi ni ko maxa parce que les grands agriculteurs en Afrique en religieux ni yamaxa qui dit les religieux ken soni ko ken islamini alo catholique sorobeni ga dinankani lenki ko ta duna ni yamaxa or fayr ni ota huna o khanu ndo o kacun to ko soro maga kudo soro nandega ina daga sigo dang ina kuliti mais odini nanti o imena girona daga do ota khumbate kenya sa hanteni janta na to sere maga ngati kenya ko nganda nga ken kama kenda ngem palle kebe sigi nganya politique kebe sigi nganya politicien kebe sigi na lo politique a depenyani ane nyane nga kongo fofo nga muru asobo bunyando ngiri Dakar ngalega kara akotanga okanga iri maro nya soro alo yaboy ngiri yaboy keiga adila khenchu bi ma pourquoi parce que yaboy ke fo motintenya alors que non kungenen fangen xalne manen de kenchu bobu jingere nyaxe ngo fangi manen tigi oragant ke nyaxe ngo toga marna oga khorondi ngiri Dakar ngiri kara ngay leer ni carte Dakar ndin xaqlen ci di telende sedire ndo fay nantin ke bani rante fodan il faut que nan ko fi soro beni sembungi ya haqul ngi on nakke fo nakat ke ngolende ben ogo giri alla de nyande ga ko fi yigune go igati ndanga jimmo majja abaka nyoro dirip nda kendu metana o ke fi au de la convergence nationale des jeunes agriculteurs du Sénégal o ger ken ci gindi hakulu ngi kumaga sembenti maxay inti nonti sonin kara sembengoku naburun kara ndi pousser oga projet ntigindini sur la pisciculture ñaxe maray or bayer ninkita bayer ni do projet kegeri ti oda ngananti oku xale ñana oku apport ñana mané a ñana sur 10% nda grinda daga kato kutiuma ndaga tombe politicien ni beni iganti wure ngala politicien ni beni ya ngantu xumbene ya ngalenki aha programme ke allant rondini allant devenir nantoxo angama kigne ku décideur nia programme ke na katata wala ke ay xebu wala ya xembugu bagar nandanga Kenya ngo jofia i kor golle ke muna fangala i kundumane wori il faut wori directement nanti gana dunge golle ke na nyana sembente nya xumbene ngar ni xonundi kencho wo mudangani i bari ndanga golle ke nga yille catégorie suite nanga nantaga nyakundu il faut que anke nyimme ananko fu sorobeni khaga décider ne kembre ke tando programme ngana daga iga sakhe kencho bo bundangani ngoro politique
c'est pouvoir développer. C'est pouvoir décider sur les programmes de développement local. En gros, politique loyenne politique ko ñaaro yem palé allo kam politique ko ha Sénégal. Njonga PDS njonga rono PDS ando une année 2 mois ñanya PDS mbogu PDS ndega PS jant bi sini bane ala ko fili bane mbogu man xanna magani non mo bogu iri ngutu na ngutu yo comment parce que ngari PDS ndini nanti PDS yani pouvoir kaimani kubeni okatitini danga kaimani ser khaso kubeni geni parti ke idraga nanti yande parti ke ci département ke noko yande parti ke ci localité ke noko yan chamanda noko allante kanen kitima khay anger fofo su ko ci nanda nanti lemne yan aha vision ni ngi maxay programme ni ngi maxa aha il faut que nankat ku ngolu de bermi kencho bobu ndangani ndo ya hare go ga masala nga atonyan ay setu wage ayandi mputu wage rinde ni PSD jantu bi ndaga taxu ndaga masala atina nga nanti no nga nari kat Mamour Cissé arawan demana en projet ni dans programme ni nga alagi aboutin kenyan dinde ni PSD jantu bi presque long projet adi programme adi longévité politique no honde de PSD jantu bi no honya kemedo poste ni tamin de responsabilité ngandi gérer au sein du PS. Angani do kibe batte ageni angani mulana ñexmere rexani deber nok begen karni est-ce que ngoro o Mamour Cissé parti ko ke ko allader ke ñaxen mbaganin ndaya xem bagandi ku ci no xompendu nde bagandi no kutana xad deber kalle o de deber ñoro dirip man ci xanga ma deber ñime commune no ngan commune de Balu parce que ndiga mun kanan ka xundanga ngere jopa hakati be o geri il fallait l'accord du président communautaire. Ori Mahali Mandiallo aya fera serebe go terinkana serebe go fayni alla telekat Mahali mana Mahali matrindi ay ronandanga détail niko mana be go sigi projet ke gamro commune de Balu no angri fale no allo porting ko atana ngiri no ngalo rewmi idi sa sekrewmi voilà parce que nga girno nga lo idi sa sekrewmi pourquoi parce que ayani premier parti de l'opposition ni au coutu défendre nous de telle manière que nous il faut qu'on ait opposition alla dinya o kilinda kilem gilo na soxmane danga nga barakebe a kenni le téléphone ka daga rotu dono link ko tag waka sef xamne be lenki Oumar Sow Tandigoura ki fin kam parti ko ante dalan khaytun ante ki fin parti ko politique ko su actuellement lenki ko tam parti no commune de Balu Seren khakatel sugandun kamo o nanti mois de janvier be garni agani janvier 2022 merin sugandu ko yan Kenya khasuman men to dana khasu sikki kharsa ken to sorondu danga parti politique ko be angen khaymul nanya commune de Balu maire élection locale katobice ni parti on a élection locale manantu c'est très important élection locale parti fait individuel iga kebe sugandini iga nyana commune de Balu maire inte parti ke sugandini parti kenti le niveau national aga une commune de Balu géré ine serenya sugandini kebe gar ni commune de Balu géré alo parti suga katerni mais ana nyango danga serebe go haju ni do hamini njala c'est ça le plus important yere do kati le 9 normalement ngim puding titini le 9 ngan xawgili Dakar mo jofene commune de Balu no le 10 au plus tard d'ici le 15 nga sorongo tunu serebe gi xeton ci ni nga ndagasik parce que on a parti politique ko ko angana fay serbay menande giri tanki tel do mairie batte parce que moyen yatrindi ar nabure yatrindi ar sembe yatrindi est-ce que lenki Oumar Sow Tandigoura ke moy ngam ma ngat nanki tel do commune de Balu mairie batte depuis 2014 je suis sur le terrain depuis 2014 ma kesse frane na xang terrain kama khaso mudangi ngam activité politique ndeberi sine mudangi ngam événement de dans la commune de Balu depuis 2014 ma lenki ko ça alhamdulillah ngamuku Mimi Touré anti accélérer la cadence mais moi je maintenais la cadence de 2014 jusqu'à nos jours sine sugaye no programme nya de ben nutu khaso sugaye minger activité de beri anya foroxe anya afo khore ndiken cadence maintenue jusqu'à nos jours man khayru man de beri
ngana tinanti nanti giere nger gollu beni deberi commune de Balu no na kunko amamuli tendanten ke ay nyemene la grande ligne be dégagée nandanga na outou 2014 jusqu'à nos jours. Sur les 11 villages de la commune de Balu, 10 villages qui sont sous dotés les motopompes, sur des groupements féminins. Chaque mois de carême, Mogel Malmi du Cœur Ndeberi, dans de différents villages, Debe Sougaye, Ndinkapale Mobeni Gadome, Oyantarunu, on a mewori, on a masala, on a mefamu, de bébés sorondeng en patantanyana, on a soré, de bébés, Ogankaou, Gumbonya Ken, on a Sara, on a Tahandi, de bébés, Oga Tunantino, Nonga, Yere on patanta Temorumbana, on a Temorumbane Denidanga, on a Dangi de Beke, Nandaga de Gumundo Modininga, Oni Kuni, Sonkaso Kenoro, après on a Dangi. Kunyani, programme Nibeni, et Laga Kungandanga Nanti, chaque année, Ngani de Beni. Odu Jopati Reboisement, Mendu Ori Nanti, Sangamburundo, Bouré, Isui, Reboisement Kenoro, Ntino ni Kungare Kunandega Reboisement Kenoro. Distribution de motopompes Nger Jopa Maore Serengeri Mbotu, Nde Kenya de Bermaga Kinyane, Ken Kenya, Lenki Kota Alhamdulillah, de Bobanan Komin Keno Agamakita, Ken Golmi. Parce que une formation de base, c'est agriculture. Agriculture, il y a comme formation, mais agriculture avec un grand A. C'est-à-dire Sohoé, Nabourmere, Selimere, etc. Nanti, développement de base prioritaire d'abord à Jopene Kenya Fina. Parce que l'Enkikota, un programme de commune de Balu, il faut que Nandega Atua Hunyamuru, Nari, Nakatigili. Est-ce que Kentan Imahaiba, Kentan Timara, de préférable, Kebe Ganon déjà, continue Sonikale Melangaran Soren, Osura Sohono. Continue Sonikale Melanga Lenkikota Alant Nabour Meren. Déjà, la commune de Balu est partagée en deux parties, Sonikonga Kara Fulungo Kara. Sonikonga na Soha Mutu, Fuluna Nabour Meren Mutu. Kencho Hunteni Kenya, Ngeri Kati Igerindo, Sorobeni Koime Golmi, Ntidanga Nantinke programme Nikea. Itinanga nantino ikunti évaluer ne kenga ikunga évoluer ne fotana nti ogana kinye kenga hakati ogo kinya hakati itinanga nanti kunumulina magasin yanguni magasin communautaire nti magasin communautaire na mande ngo futi ndo famu nanti ina mulai jaman ko fo mangasinya nti intana tindanga nanti khaymula khana magasin commun yanguni laga kebedanga kharha projet nchafa nkena kha cautionné comme crédit mutuel ngolmi na kha cautionné an kha sumunde khana kha golende bari bon ni aduku harbi ni projet liti ngam patanta kebe de ber na kende bari ngam patanta kebe rondi ni na rondi angari motopom ni ko bini kini ya haru ko foni bini ga commune de Ballon nga asogman condition hakama andikini kunda butukhule kama ma kha condition yanda bate condition sunta kama go fetinanti lenki kota li nkutienga ndeni nanti soronya ni golemula manendi lesima jinkbare yandi lesima na motopompe mutu nakini ina katurgini parce que dulunte ara golnyanga ba dulunte lanto golnyanga est ce que dulunte lay sikiba aranti sikki sans condition nous motopompe ke wutundi kini ya kudo ina katudu demanate maru musonigo xana war gatama xawri xafina xam maslaka fayna geni ya kutin jugan donc ma wala sere bismillah lenki ay Umar Sikhou Tanjugora aga bak dabe bi gene kungeni commune de Balu noxo Umar Sikhou Tanjugora ak mula nan taxin ka fusugandu benu gatte gene gayna janvier 2022 man xande Umar Sikhou yonto gamu na ñamer nga o faga il y a une question fanaki manen ci ngir politique ndebe ndori nanti lay fo de berni nkutienda parce que faut souga tourner autour de la du vie commun nkitenge ntangé lakenge nawrenge mais pourquoi pas oganta a khorondini araga ona fana araga o falle na fana
parce que lenki kota njotani adi metana kunya faga immigration harana ke lenki njotani ya faga immigration tantene mais o kusexe nanti no assurante telle o sugana daga kontigi ni falle assurante telle o sugana daga on falle to ko maka il faut que sur dantanto non to falle ndu kofu kubeni ga to ni falle lenki alhamdulillah nji kenge khananti nga kebe de beni en miniature ngana jofe kenci grexe oray afo khorende berne et surtout problème ni beni go ma khay lenki kota ntime ma vraiment i solutioni i ma o fatigen Kenya Oumar Sow Tandiougra man kha anuna ma lenki kat commune de Balu Romundang agebe na utu kungani nandega wara amaji de butam do bane de bentono nga kebe ngam surban pono de bentono ngam krano nga de bente ngam sunkano problème ni beni gano nga fini fe kebe alagatini nanti nata huina kunginda nga namugu ou bien nata huana simete ai fini nyani kei mengeri bira kumpeni khana manne sere suga commune de Balu lenki a sankuntente fini beni gano mais ha ngutu nanti kubeni gano lenki les soi-disant bien précisé hein, les soi-disant candidats ni programme ninti maka nanati nanche fe mo khara yogo ina maka rega ina yogo fei mais bani anu ngata kebe nga Congo ngere ko c'était le 20 juin ngere une déclaration de candidature de Beri Lambalu Moussa comité mbara kene kille au kille Kenya ni base de programme na kille mutu kille bega utu bema nambukuti kungani nangiri kungani yafera arundu balu deji amaji debukhule gangala debukhule ngimbe ana ile deji utukati sebu gangala kenyan saha make kengana sohu seresuga kilengo lentu kengana rikembre keta ado gollu tanani beni gam patanta annexé on a kunga annexé ça sera un programme quinquennal de 5 ans Oumar Sow Tandiougra angara lakhul ketndike be wacha ken fiya fi khoran fi refe kil debri ar nabure ngeb be yatrndi angen ken nabure bak mina ngamul nak ken kil deber na to gele kungani ma bloqué ma gangala merci beaucoup kaw sergebe de fi gebe de beray me femene seranga ni politique de berni c'est vrai d'entendre nabouré mais d'entendre carnet d'adresse a carnet d'adresse ngam en tol mangebe a carnet d'adresse ngam bayer ni nga sikki lenki kota ini nyaduku nati danga nanti aywa inari golle ki aga de ben mo be na de ben kinga fanka ki kara ba majam bal dungu en kalon piliso donc fanka ki candidat nga per candidat nan aper candidat ah bon aper butini karate nyanke na dagi soron kon commune de Balu no nantu Oumar Sow Tandiougra ar mo inde élection locale de 2020 ke aper to gonya yo oga duna belenki oga bire belenki soron korni higande yaminti korni digami oko politiko habire ne Kenya ko voilà il faut que soron na nyangam palle ina foko kebe gantononga Kenya nan anto onta la murundi nti soro kubire ne Kenya oni wari ni xalande parce que fu bege sigi sergi bege kengo kenni and ko ci fu no bire nan tang politique ko ke bege ne rewmi xandamu rewmi marumo ani Idrissa Seck politique ko ke o sotnat Idrissa Seck ani politique ko nya mais ade ke fi ko xore ke be yaxile benno bok yakar jamani manke ke président Macky Sall gay manka ko est-ce que Oumar Sow Tandiougra soro kunda tandanga indasika ke est-ce que tonti makara wo parce que ngi angaro sere batte parce que ntitina ngi ro sere batte angaro sere batte afaga de ke fi benno bok yakara yo soni ngalle meni ntudo sere batte nga serbe parti no ntala batte yo nga serbe parti no ga gani manke ke tango tano angara batte intala batte awa man difference de angado serbe batte o ya xenya fay ken wacha ngantu mun na promotion de beri danga ken parti kutu ni beni go makay parti ngi ngana no nebe kutu ay gemanga ay gemang kuti ngante la batte men ka fetike
ngatel rew mi ko tabe ndin tanji ken din kam bompil yandeka ndo but nyandega bien précise nanti ani parti d'opposition nya a gagné idée ni kubeni dégager ni ça m'arrange a gagné fini beni kasene o kuha hamini Kenya commune de Balu no lenki ari ayanta binne nyani atahulle nyani ntiki ange mo ntiki mo compagne mais kharsa makko danga est ce que mbo politique ko parti ki yambu wala mbo kharsa ma kel labandi khaymuku d'ici le 20 andagri kam si le 20 nanti sala ngbo wala ngbo andagri kam Umar Sougou Tandiougoura no war gati mangori maru mo kharsa khafina khamasla ke fan ko nga geni o kutin jugan non ko nga gatin katti suganu beri ganyana janvier 2022 Sénégal jamane noko a gëna merin jugan ko nga kharsa o Umar Sougou Tandiougoura pende dome Umar Sougou ona ilantrini tinde tana khadi angana ti karni iti karam kon sonun kon ti iti kari gulingo gunnianciro donc presque fofo sugu makarni agane jare kani ma kha kharam kompo gunnu ko yanciki est ce que lenki alla gana dunya ngana nya commune de Balu mera honkuma angi khan mulando jaman pal dungo kuna ngolando me kammo agen commune de Balu mo beniga Europe iga Amerique miga kha Afrique jaman tana to forondi no nga kebe meg menino lenki kota angana sigi dans le Sénégal angana ti commune de Balu ntitini commune de Balu angana sigi angana ti département de Bakel immigration yande département de Bakel nya département de Bakel magantanya wachani Bakel giangne grey kempale fofo sugoma ha oku de buku asugiri immigration oro mubeni gdega immigré fofo sugoma ha no ngayanno aga fetinanti lenki kota ta xengana nyanga okuma na élargi mais système bane yi ma xay gelli oku kisimani sorfono beni gdega immigration parce que kungani ko fana bek de immigration c'était en 1947 a immigré Cameroun kenin kay me xoxo yigoñ il a même trôné là-bas geli kendo ke se franena xa investissement beni ga de beni retourne tay aga fetinanti retour social mais ngam kori qu'un retour on a valorisé en a retour économique c'est-à-dire investissement sans retour abada ni Kenya de ben an man de Kenya ken nokho non c'est très simple c'est-à-dire oga golnya ngam ko be on Kenya bakeno nantino on golnya nanti debenga lenki debenke se kharke baganda on ke golle de beroga na duta golle de ben on a utona kini serbe gam patanta à gérer ne kunumpe mais plutôt que non on y a un projet bien bancable iganya na no comme des investisseurs anani ande de bekiano an na projet qui investi anga retour nduku ke retour ganari ana fota na siro orant toko obire ke muma orant continuer na bada barta bagande ke haju de berke ndanye me ona ile barta bagande nono mais alla fond banere baka ken fonga aganya na retour agana ke fi gérer agana ni dugutana kenga oitu nanti le coût sera amorti dans 2-3 ans d'ici 2-3 ans on a le projet tana sigindini ken projet tana aga ile ne grindini institution nawari Umar Sougou Tandiougoura ko maslayen ke akini xempankuma tin lamane begi makkenita ana man jabini soro bini gatni modle même xaw politique de berne itwa humpalle nkembana jabini itwa humpalle igantotu iga ko do ke baté politique Sénégal surtout Sénégal politique na garinya nambaranya finya garantie nya daga politique de beranya garantie mais politique mi asere nya garantie parce que angana fay fare sallallahu alaihi wasallam aga di mabe aga kat isaybani géré ne mokobe politique nya nawari Umar Sougou Tandiougoura digal gan do be ga makkat maro mo surtout émission ki nday ñemene o yimurno o gade serbe bismillah ana gango kat mbar mon ko nga bawno usul karni wori politique ngano mobe o raga fabre nga xunya or politique le gëjangenya or politique le butenya man xa gango na makkat soni ko nga ken ko commune de Balu mo en particulier na tundia nanti politique golnya la xñal bi ra xafe hada man mesuga yi angolnya na wutu tenenge kat juman kota samedi dimanche c'est le week-end anga tout mana anga kipene dankore politique hakatile manen oyano debu oyano kanu
aga dangi haqqati be ona to sumpo hat o khati me anari haqqati be ndant sefene medan ndant me goro fo igana andare anda dangi adangi iga kebe de ben lenki kota ndante parti ndante coalition haranta batente tene abonoko igado kube ni les responsables de parti ni ku ire munyankaranga mekamai Dakar yere anki nganari alle menganari aga kharanga no kuben kere men kharanga no nya an chauffeur nganari lelle nganari kere mengutu an chauffeur ngana lele an kere mengutu anan kelle mengutu an jo fan kampola khana yan kanale urongona ta khona mekhiri anke ngerke ko nke an terrain bon d'accord warin keda ngake ko o 40 kende bene on a patente Kenya fayni on a devoir vraiment ayo permettre ne aisi qui vraiment o coutunga o gam masala anke mbane hakle lanti o avançant dini ke bane khale lanti bas on a fa on hakul ku koyme on hakul ku rome parce que intérêt ke ak bono anganari lenki ko tanke fagin kitem putundo mera ko kebate mera ko mandana 5 ans ak gobo tani fili ak gobo tani sika legar ni nyana man nga dallaw dalla ngili no metanali dume fofe harabara awa kenkunga o suna kelo yimenanti golnya lakanya me bire rakafe aga dangi nga kemuru mar munchumaka am jere khonahu am jere besen khonahu am jere me bonondinde de fumbe be aga dangi ne aga nyemen voilà no war gatima ngori Umar Sikhou Tanjugora ay bakka de begene kungeni xandamu kungeni kunga commune de Balu département de Bakel région de Tambacounda anya kha maslanki begeni o kutin chugan don kunga anyo makhlenki o muken kunga ona tigona mama agri nyumuya maru musoni ko na khasu tigona kham mama ti faynden do trengi nga waytno tatana inshallah modo muketra ger katkhaya o election kunna kunga janvier 2022 kunga kundwani wakati mo geri soni kallo mo keri kubeni ga muy takhanke fi merin chugan do kunga o dig masla dome assalamu alaikum